নমস্কাৰ মই উত্তম ভূঞা আপোনালোকে চাই আছে DY 365 এই অনুষ্ঠান 24 ঘণ্টা এনে এটা অনুষ্ঠান যেটো অনুষ্ঠানৰ 24 ঘণ্টাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা চলাও খবৰ আৰু খবৰ দিও ৰাজনৈতিক খবৰ বিশ্লেষণ কৰো এই বিশেষ অনুষ্ঠান 24 ঘণ্টা গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ৰেডিসন ব্লুত বাহৰ পাতি থকা 8 দিন ধৰি বাহৰ পাতি থকা একনাথ সিন্ধে মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হল সেটা কোনো কল্পনা কৰা নাছিল সকলে ভাবিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব বিজেপিৰ দেবেন্দ্ৰ ফাড়নবিস একনাথ সিন্ধে হ'ব উপমুখ্যমন্ত্ৰী কিন্তু বিজেপিৰ গেম প্লেন অনুসৰি একনাথ সিন্ধেক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব দিয়া হল আৰু ডেপুটি সিএমৰ দায়িত্বত থাকিল দেবেন্দ্ৰ ফাড়নবিস কিছু সময়ৰ আগতে শাৰদ পাৱাৰে এখন সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰিছে এনচিপিৰ নেতা শাৰদ পাৱাৰৰ মতে যে একনাথ সিন্ধে যে মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব সেই কথা তেওঁ কল্পনাই কৰিব পৰা নাছিল তেওঁৰ লগতে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে যে বিসম্বাদী গোটসকলে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰাৰ বাবেহে একনাথ সিন্ধেক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব দিছে বিজেপিয়ে কিন্তু আসলে বিজেপি একনাথ সিন্ধেক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব কিয় দিলে ইয়াৰ আৰৰ ৰহস্য কি 24 ঘণ্টায় আগবঢ়াইছে বিশেষ বিশ্লেষণ গুৱাহাটীত তাজ হোটেলৰ দৃশ্য এয়া তাজ হোটেলৰ ভিতৰত এইদৰে নাচিছে কেইজনমান ব্যক্তি এই ব্যক্তিকেইজন সাধাৰণ মানুহ নহয় এই ব্যক্তিত কেইজন হৈছে শিৱসেনাৰ বিধায়ক কালি পৰ্যন্ত এওঁলোক আছিল গুৱাহাটীৰ ৰেডিসন ব্লু হোটেলত যোৱা নিশাৰ পৰা এওঁলোক আছে গোৱাৰ তাজ হোটেলত এইদৰে নাচিছে এওঁলোকে এওঁলোকৰ আনন্দ উল্লাস মন কৰক গুৱাহাটীত এনেকৈ নাচিবলৈ তেওঁলোকে সুযোগ পোৱা নাছিল কিন্তু এইবাৰ নাচিবলৈ সুযোগ পাইছে গোৱাৰ তাজ হোটেলত আপুনি নিশ্চয় জানিব বিচাৰিব শিৱসেনাৰ এই বিধায়কসকলে এনেকৈ নাচিছে কিয় ইয়াৰ মূল কাৰণ এখন সংবাদমেল এইবাৰ মুম্বাইত অনুষ্ঠিত এই সংবাদমেলখনলৈ মন কৰক বিয়লি এই সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰিছিল মহাৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰাক্তন বিজেপি মুখ্যমন্ত্ৰী দেবেন্দ্ৰ ফাড়নবিছে দেবেন্দ্ৰ ফাড়নবিছৰ কাষত আছিল শিৱসেনাৰ বিদ্ৰোহী গোটটোৰ নেতা একনাথ সিন্ধেৰ উপস্থিতিত দেবেন্দ্ৰ ফাড়নবিছে যি ঘোষণা কৰিলে সেই ঘোষণাৰ পিছত গোৱাৰ এই বিধায়কসকলে এইদৰে নাচিবলৈ বাধ্য হ'ল বুধবাৰে নিশা ফেচবুক লাইভ যোগে উদ্ধৱ ঠাকৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰূপে পদত্যাগ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰাৰ লগে লগে দেবেন্দ্ৰ ফাড়নবিছৰ বাসগৃহত ব্যাপক হাৰত লোকৰ সমাগম হৈছিল সকলো নিশ্চিত হৈছিল মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰীজন হ'ব দেবেন্দ্ৰ ফাড়নবিছ উপমুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব একনাথ সিন্ধে এই সংবাদমেলখনত সকলো উলট পালট হৈ গ'ল এই সংবাদমেলত দেবেন্দ্ৰ ফাড়নবিছে কি ক'লে মন দি শুনক 106 और उसके साथ साथ उनके साथ और हमारे साथ जो इंडिपेंडेंट्स और छोटी पार्टियां हैं इन सभी के समर्थन का पत्र आज हमने सौंपा है और गवर्नर साहब ने श्री एकनाथ शिंदे जी को 7:30 बजे शपथ के लिए न्योता दिया है দেবেন্দ্ৰ ফাড়নবিছে ঘোষণা কৰিলে মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব একনাথ সিন্ধে এই খবৰ টেলিভিজন যোগে জানিব পৰাৰ লগে লগে গোৱাৰ হোটেলত বাহৰ পাতি থকা একনাথ সিন্ধেৰ লগৰ বিধায়কসকলে এইদৰে নাচিবলৈ লৈছে উদ্ধৱ ঠাকৰেৰ বিৰুদ্ধে সৰব দেবেন্দ্ৰ ফাড়নবিছ ঠাকৰেই গুৰুত্ব দিয়া নাছিল শিৱসেনাৰ বিধায়কসকলক গুৰুত্ব দিছিল কেৱল কংগ্ৰেছ আৰু এনচিপিৰ বিধায়কক উদ্ধৱ ঠাকৰে পাহৰি গৈছিল হিন্দুত্ব हिंदुत्व छोड़ दिया
विचारों को छोड़ दिया और अपने विधायकों से ज्यादा कांग्रेस और एनसीपी की बात दिल को लगाकर रखी और उन्हें ही महत्व दिया। इसके चलते इन विधायकों ने अपनी आवाज बुलंद की। मैं इसको बगावत नहीं कहूंगा, ये आवाज बुलंद की और आवाज बुलंद करके इन विधायकों ने ये कहा कि आप बाहर निकलिए, नहीं तो हम इनके साथ नहीं रहेंगे। और ऐसे समय जब सरकार के पास बहुमत नहीं रहा और मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दिया, तो हम ये लगातार पिछले 2.5 साल में कहते थे कि अंतर्विरोध से भरी हुई सरकार है, ऐसी सरकारें चलती नहीं है और ये सरकार जब गिरेगी तो एक अल्टरनेट गवर्नमेंट हम देंगे, हम महाराष्ट्र पर चुनाव नहीं ला देंगे। इसलिए एकनाथ शिंदे जी के साथ शिवसेना जो है, शिवसेना के नेता के रूप में आज उन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए अपना क्लेम माननीय राज्यपाल जी को दिया। भारतीय जनता पार्टी के हमारे गुट ने उनको पूरा समर्थन दिया। हमारे 106 और उसके साथ साथ उनके साथ और हमारे साथ जो इंडिपेंडेंट्स और छोटी पार्टियां हैं, इन सभी के समर्थन का पत्र आज हमने सौंपा है और गवर्नर साहब ने श्री एकनाथ शिंदे जी को 7:30 बजे शपथ के लिए न्योता दिया है। মোদীৰ নামত নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে প্ৰচাৰ চলাইছিল শিৱসেনাই, কিন্তু নিৰ্বাচনৰ পিছত মিত্ৰতা কৰিলে কংগ্ৰেছ আৰু এনচিপিৰ সৈতে। ইয়াৰ বাবে ক্ষুণ্ণ হৈ পৰিছিল শিৱসেনাৰ একাংশ বিধায়ক। 2019 में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना साथ में चुनाव लड़ी। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमें पूर्ण बहुमत मिला। बीजेपी को 106 सीटें, शिवसेना को 56 सीटें और कई अन्य लोग हमारे साथ आए। 170 तक हमारी मेजॉरिटी जा रही थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के दरमियान भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री का नाम भी ऐलान किया था, सबको मंजूर भी था। किंतु चुनाव के बाद शिवसेना के नेताओं ने यह निर्णय किया कि हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे जी ने जिन विचारों का जीवन भर विरोध किया, जीवन भर जिनसे लड़ाई की और जिनके बारे में वो कहते थे कि अगर इनके साथ जाना पड़ा तो मेरी दुकान बंद कर दूंगा, ऐसे लोगों के साथ अलायंस किया। और उसके बाद 2.5 साल हमने एक सरकार देखी जिसमें न कोई तत्व थे, न कोई विचार था, न कोई गति थी, न कोई प्रगति थी। जो सरकार चालू इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स को बंद कर रही थी, जो सरकार लगातार भ्रष्टाचार के आरोपों से लिप्त थी, जिस सरकार के 2 मंत्री मनी लॉन्ड्रिंग में जेल में गए, दाऊद के साथ रिश्ते, इसका आरोप मंत्री पर लगा, बावजूद उसके जेल में जाने के बाद भी उनको मंत्रिमंडल से हटाया नहीं गया। तो एक प्रकार से पथभ्रष्ट ऐसी सरकार भारतीय जनता पार्टी ने, जिसको लगातार विरोध किया, ऐसी सरकार शिवसेना के माननीय उद्धव जी के नेतृत्व में कांग्रेस एनसीपी की सरकार चली। और इस सरकार के चलते शिवसेना के विधायकों में बड़ा रोष था। उनको लगता था वापस वोट मांगने जाना है और आज तक जो बातें कही उसके विरोध में काम हो रहा है। जिनके खिलाफ जिंदगी भर लड़े उनके साथ बैठे वोट कैसे मांगेंगे। साथ ही में उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में
उनके खिलाफ जो हारा उसको पैसा मिलता था, फंड्स मिलते थे, और ये सारी चीजों से एक बड़ा अनरेस्ट था। और उसके चलते श्री एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में शिवसेना के विधायकों ने एक ही मांग की कि कांग्रेस एनसीपी के साथ हम नहीं रह सकते और ये गठबंधन तोड़ा जाए, किंतु उनकी मांग मंजूर नहीं हुई। এতিয়া দেশজুৰি চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে বিজেপিৰ ৰণকৌশলক লৈ। বিজেপিৰ ৰণকৌশল দেখি সকলো হতবাক। সকলোৱে জানিছিল সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোৰ আঁৰত আছিল বিজেপি, কিয়নো একনাথ শিন্দেৰ নেতৃত্বাধীন এই বিসম্বাদী গোটটোৱে প্ৰথমে বাহৰ পাতিছিল বিজেপি শাসিত গুজৰাটৰ চুৰাটত। চুৰাট মহাৰাষ্ট্ৰৰ নিকটৱৰ্তী স্থান হোৱাৰ বাবে পৰৱৰ্তী সময়ত এওঁলোকক লৈ অনা হৈছিল বিজেপি শাসিত অসমৰ গুৱাহাটীলৈ। গুৱাহাটীৰ ৰেডিচন ব্লুত ঘনে ঘনে এওঁলোকৰ কাষত দেখা গৈছিল পীযুষ হাজৰিকা আৰু অশোক সিংহল। তেতিয়াই সকলো নিশ্চিত হৈছিল যে আচলতে বিজেপিক শাসনভাৰ আনিবৰ বাবে এনেধৰণৰ তৎপৰতা অৱলম্বন কৰা হৈছে। বুধবাৰে নিশা এই বিধায়কসকলক গুৱাহাটীৰ পৰা লৈ যোৱা হয় বিজেপি শাসিত গোৱালৈ। ঘনে ঘনে বিজেপি শাসিত ৰাজ্যলৈ এওঁলোকক স্থানান্তৰিত কৰাৰ লগে লগে এই ঘটনাৰ সৈতে বিজেপি জড়িত বুলি স্পষ্ট হৈ পৰিছিল। কিন্তু বিজেপিৰ নেতৃত্বই সিদ্ধান্ত ল'লে মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে দেৱেন্দ্ৰ ফাডনৱিছৰ পৰিৱৰ্তে শিৱসেনাৰ একনাথ শিন্দে হওক। খেল খেলি দিলে বিজেপিয়ে। এক, শিৱসেনাক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদ এৰি দি মহাৰাষ্ট্ৰত বাল ঠাকৰেৰ অনুগামীৰ সমৰ্থন লাভ কৰিলে। 2, শিন্দেক মুখ্যমন্ত্ৰী পাতি উদ্ধৱ ঠাকৰেৰ আবেগ অনুভূতিৰ ৰাজনীতিক নস্যাৎ কৰিলে। 3, এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ সৈতে বিজেপি যে জড়িত নহয় সেই কথা প্ৰতিপন্ন কৰিলে। 4, 2.5 বছৰলৈ শিৱসেনাক বিদ্ৰোহ কৰাৰ পৰা বিৰত ৰাখিলে। 5, কংগ্ৰেছক ক্ষমতাচ্যুত কৰি আৰু এখন ৰাজ্য দখল কৰিলে। ইয়াৰ পিছতেই কংগ্ৰেছ শাসিত ৰাজ্যৰ সংখ্যা কেৱল 2খন হৈ থাকিল। এখন ৰাজস্থান আৰু আনখন হৈছে ছত্তীশগড়। বিজেপিৰ খেল ধৰিবই নোৱাৰিলে উদ্ধৱ ঠাকৰেৰ গোটে। দেৱেন্দ্ৰ ফাডনৱিছ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাহেঁতেন শিৱসেনাক একত্ৰিত কৰিব পাৰিলেহেঁতেন উদ্ধৱ ঠাকৰে। এতিয়া হঠাৎ অকলশৰীয়া হৈ পৰিল উদ্ধৱ ঠাকৰে। উদ্ধৱ ঠাকৰেৰ দলৰ শিৱসেনাৰ সদস্যসকলে সপোনতো ভবা নাছিল একনাথ শিন্দে মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব। আচলতে একনাথ শিন্দেৰ নেতৃত্বাধীন দলটোৱে বিদ্ৰোহ ঘোষণা কৰাৰ সময়ত উদ্ধৱ ঠাকৰে কৈছিল যে প্ৰয়োজন সাপেক্ষে তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদ এৰি দিবলৈ সাজু আছে। মুখ্যমন্ত্ৰীজন হ'ব লাগিব শিৱসেনাৰ। অৰ্থাৎ উদ্ধৱ ঠাকৰে ভবাই নাছিল একনাথ শিন্দেক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব দিব বিজেপিয়ে। হয়তো উদ্ধৱ ঠাকৰে ভাবিছিল বিজেপিৰ ৰণকৌশল অনুসৰি দেৱেন্দ্ৰ ফাডনৱিছক মুখ্যমন্ত্ৰী পাতি শিৱসেনাক ক্ষমতাচ্যুত কৰা হ'ব। এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ আগমুহূৰ্তত পুৱাৰ ভাগত এক गुरुत्वपूर्ण मंतव्य आगबढ़ाए शिवसेना सांसद संजय रावते। उद्धव ठाकरे जी जो पार्टी के चीफ है शिवसेना के, कल रात को अपने पद से इस्तीफा दिया है। सर्वोच्च न्यायालय में जिस प्रकार का निर्णय आया है उसके बाद पद पर रहना उनके लिए उचित नहीं था। बहुत ही नैतिकता की राजनीति करने वाले वो नेता है। कल त्यागपत्र दिया है। लोगों से अपील की है कि किस परिस्थिति में उनको ये पद छोड़ना पड़ा। 2.5 साल तक उद्धव जी के नेतृत्व में कांग्रेस और राष्ट्रवादी की सरकार चली, शिवसेना उसमें थी अर्थात, और सभी का उनको सहकार्य मिला, सोनिया गांधी हो, पवार साहब हो। लेकिन उद्धव जी ने जाते वक्त कहा कि मेरे ही लोगों ने मुझसे गद्दारी की, बेईमानी की, इसलिए ये सरकार अब मैं नहीं चला सकता हूँ। लेकिन शिवसेना इज नॉट बॉर्न फॉर पावर, पावर इज बॉर्न फॉर शिवसेना। हम सत्ता के लिए पैदा नहीं हुए, सत्ता हमारे लिए पैदा हुई। ये बाला साहब ठाकरे जी का एक मंत्र रहा हमेशा। हम वापस काम करेंगे और फिर एक बार अपने बलबूते पर सत्य पे आएंगे। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट DY365।